सैनेट के इंतखाबात के अंदर जिस तरीके से दो तिहाई अक्सरियत मौजूदा निज़ाम को, मौजूदा हुकूमत को, नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को दिलवा दी गई है, ये इस बात का सबूत है कि आखिरकार पीछे इस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई गेम तैयार कर रही है। उनकी जानिब से कोई ना कोई प्लानिंग की जा रही है और वो एक ऐसी ऐसी एक प्लानिंग तैयार करके बैठे हैं जो कि साफ नज़र आ रहा है कि रास्ता की तरफ जाता है। आज से तकरीबन कोई महीना पहले ही ये तमाम बातें मंजर आम पर आ गई थीं, तमाम की तमाम बातें सारी बाहर आ गई थी और पता लग गया था कि किस तरीके से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनने के बाद ऐवान सदर के अंदर जाना चाहते हैं, सदर बनना चाहते हैं। अगर उन्होंने सदर बनना है तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि जहाँ पर कौमी असम्बली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी इस गवर्नमेंट के पास मौजूद हो, नून लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास, वहीं पर 2/3 मेजॉरिटी इनके पास सेनेट के अंदर भी मौजूद होनी चाहिए। देखें, इसके दो पहलू हैं। अभी जो इंतखाबात हुए हैं, सेनेट के इंतखाबात, और सेनेट के इंतखाबात के अंदर जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक मकमका के तहत एक जो फार्मूला तय किया गया, जो पहले से फार्मूला बना दिया गया था और बिल्कुल उस फार्मूले के मुताबिक सीटों की बंदरबांट की गई, सीटों की, और ये बिल्कुल तयशुदा मामला था। इसी वजह से आप देखें कि नंबर गेम के अंदर इतना उतार चढ़ाव आपको नज़र आता है, हेर फेर नज़र आती है, और ये किसी आम पाकिस्तानी को भी नज़र आ जाएगा कि एक बंदे को इतने ज़्यादा वोट पड़ गए, फिर दूसरे को इतने ज़्यादा वोट पड़ गए, जबकि जो मतलूबा तादाद या जितने नंबर चाहिए एक सेनेटर बनने के लिए, उससे ज़्यादा अगर उससे वोट पड़ गए हैं उसको, तो इसका मतलब है कि ये जानबूझ के दिलवाए जा रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा वोट निकाले जाएं और उनको मिला के एक सेनेटर मुंतखब किया जा सकता है, तो एक सेनेटर मुंतखब करवाने के बजाय 7-8 नंबर करने के बजाय पीटीआई ने मकमका के तहत वही जो 6-5 का फार्मूला तय पाया था, उसी के मुताबिक ये सारा कुछ तय किया। तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो इस वक्त कमांड है, ग्रिप है, वो केपी के अंदर भी बड़ी मजबूत है, और थ्रू अली अमीन गंडापुर ये इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। अब जिस तरीके से ये सेनेट के इंतखाबात हो गए हैं, इमरान खान क्योंकि जेल के अंदर मौजूद है, इस वजह से बाहर इनको एडवांटेज हासिल है, इनको ये फ़ायदा हासिल है। ये तमाम के तमाम मामलात को, पार्टी के मामलात को, सेनेट के इंतखाबात को और बाकी चीज़ों को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्होंने अपने फ़ायदे में इस्तेमाल किया और अब 6-5 का जो फार्मूला पहले से तय था, बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक ये सीटों की बंदरबांट कर दी गई। अब जब सीटें आपस में इनकी तय हो गई, 6-5 का फार्मूला बिल्कुल उसके मुताबिक, ये 6-5 के फार्मूले के मुताबिक सीटों की बंदरबांट हो गई, और 5 सीटें ज़रूरी चाहिए थी नून लीग और पीपल्स पार्टी को या मौजूदा सेटअप को केपी असम्बली से। वो सेनेट के अंदर इनको 5 सीटें मिली, जिसकी वजह से सेनेट के अंदर अब नून लीग पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत बन चुकी है। अब ये 2/3 अक्सरियत जो कि इस वक्त सेनेट के अंदर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिलवाई गई हैं, इसके पीछे 2 मकासद हैं, 2 बड़े अहम तरीन। ये पूरा एक एजेंडा, एक ग्रैंड एजेंडा, बहुत बड़ा एजेंडा है। उसके 2 अहम तरीन पहलू हैं, 2 अहम तरीन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये कि तरमीम की जाए। देखिए, जितनी देर तक तरमीम नहीं होगी कुछ आर्टिकल्स के अंदर, कुछ शिकों के अंदर, आइन के अंदर, उतनी देर तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। और तरमीम करने के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए, और ना सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर बल्कि सेनेट के अंदर भी चाहिए। जैसे कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर तरमीम हो जाएगी, तो ऐवान सदर के अंदर जाने का जनरल आसिम का जो रास्ता है वो हमार हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो पहला वो रास्ता है, इसको साफ़ करना। उसके लिए ज़रूरी था आइनी तरमीम, और आइनी तरमीम के लिए ज़रूरी था 2/3 मेजॉरिटी तमाम दोनों ऐवानों के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी। दोनों को, ये ऐवान को मिला के अगर 2/3 मेजॉरिटी को देखा जाए, तो ये एक पूरा फार्मूला बन गया। और इस फार्मूले के मुताबिक अब जनरल आसिम मुनीर आइन के अंदर तब्दीली करवा के ऐवान सदर की तरफ जा सकते हैं। और अगर किसी स्टेज के ऊपर आगे जाके, आपको पता है कि सदर के इंतखाब के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, कौमी असम्बली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी।
تو اگر فیلڈ مارشل کو صدر بنانا ہے تو اس کے لیے بھی 2/3 میجورٹی کی ضرورت پڑے گی. تو یہ دونوں پہلو ایجنڈے کے جو دونوں پوائنٹس ہیں وہ آخرکار میٹ ہو گئے ہیں, ان کو کامیابی سے پورا کر لیا گیا ہے, اور دونوں پوائنٹس, دونوں جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کر لیے گئے ہیں, اور ان ٹارگٹس کے عین مطابق قومی اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی 2/3 اکثریت کو مکمل کر لیا گیا ہے. تو اب یہ جو سینٹ کے اندر انتخابات ہوئے, یہ ایک قسم کا الارم بج گیا ہے. الارم بج گیا ہے کس کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ الارم, یا آپ کہہ لیں خطرے کی گھنٹی. اس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب سے پہلے خطرے کی گھنٹی بجا دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے اور بڑے معاملات ہوتے ہیں جس میں خطرے کی گھنٹی بجا دی جاتی ہے. تو یہ ایک قسم کی خطرے کی گھنٹی اب بجا دی گئی ہے. صدر, ایوان صدر کے اندر بیٹھے ہوئے شخص صدر آصف علی زرداری کی, ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے. اس کے علاوہ شہباز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے, کیونکہ اگر فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایوان صدر کے اندر آتے ہیں, صدر بنتے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے پھر آرام سے نہیں بیٹھیں گے. وہ آ کے ایکشن لیں گے, کارروائی کریں گے, وہ واردات ڈالیں گے, وہ آگے کام ڈالیں گے, اور پھر اس کے مطابق یہ کام کریں گے. اب جنرل عاصم منیر آ کے جب حکومت سنبھال لیں گے, ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں آ جائیں گی, 2/3 میجورٹی ان کے کنٹرول میں آ جائے گی, اس کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ وہ شہباز شریف کو گھر بھیج سکتے ہیں, شہباز شریف کی چھٹی کرا سکتے ہیں, اور شہباز شریف کی کسی وقت بھی چھٹی کرا کے اسمبلیاں بھی تحلیل کر سکتے ہیں, یا پھر پوری کی پوری اسمبلی کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں, اور ایوان صدر کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. تو پورا کنٹرول جو ہے, پورا کنٹرول یہ اب ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. جب پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ تمام کی تمام جو پلاننگ ہے, سازش ہے, یہ پورا منصوبہ بندی ہے, یہ پلان کے تحت جو کیا جاتا ہے, یہ پھر سامنے آ جائے گا. اور پلان یہی ہے کہ جنرل عاصم کو انہوں نے صدر بنانا ہے. اس کے لیے دیکھیں, اور پلان کے مطابق انہوں نے کام کر لیا. پلان کے مطابق سینٹ کے اندر بھی 2/3 میجورٹی دلواتی ہے, اور 2/3 میجورٹی دلوانے کے بعد اب وہ تمام کے تمام راستے ہموار ہو گئے ہیں, اور اب ان کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ ایک پورا پلان جو آج سے تقریباً کچھ 6 مہینے پہلے تیار کیا گیا تھا, اس کے مطابق وہاں پر فیلڈ مارشل ان کو بنا دیا گیا, اور فیلڈ مارشل کے بعد اب ان کو سربراہ مملکت اور ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ بنا دیا جائے, تاکہ عالمی سطح کے اوپر جو بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, جو بھی معاملات ہوتے ہیں عالمی سطح پر, ان کے مطابق وہ جا کے ڈیل کر سکیں, ان کے مطابق وہ جا کے ملاقاتیں کر سکیں, اور ان کو کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اسی پلان کو سامنے رکھتے ہوئے قومی اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی 2/3 اکثریت کا پورا راستہ بنایا گیا, اور راستہ بنانے کے بعد اب جنرل عاصم منیر کے لیے صدر مملکت بننا اور اس کے آتے ساتھ ہی شہباز شریف کو فارغ کرنا, یہ بالکل پلان کے مطابق چل رہا ہے.